विषाण महाग्ने वनवास पुरुषोत्तम मो पिला को सब बेले विष लडू खाइबा को शत्रु पिला माने दिउ औषध सभायां वनवास पुरुषोत्तम औषध सभारे मो कुलबधु को उल्लंघन कले परंतु मोर पिला माने घन जंगल बुली बुली भिक्षावृत्ति कले परंतु ये होची गोटे बड़ आह्वान जगत पाई जे भगवान को जदि मागिबो दीनता मागे दीनबंधु नाम तेरे बगीचा तुम्हे मातुरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल मंत्र संख्या होचंदी 26 उत्तरास्तक 2 एथरे गोटे बढ़िया सूत्र मांगिले विषाण महाग्ने वनवास पुरुषोत्तम असत सभाया वनवास पुरुषोत्तम मुद्रे मुद्रे सहायता विधम भगवान को कुंती मांगिले मो पिला को विष लडू देले दियो धन संपत्ति अपहरण कले परंतु मो बहुटा को भरा राज्यसभा रे उल्लंघन कर देले परंतु आ जेते दुख अछि सब दियो किंतु बता दियो मो पिला को पाख छाड़ी केबे जाउ न केडे सुंदर निष्पत्ति जेने इच्छा तेने नियो पासे पासे रही तथास्तु कले दामोदर पूर्ण कले इच्छा ये संतान सुरक्षित है गर्भरु परीक्षा उत्तीर्ण हेले बोली नामकरण दिन बड़ विचित्र घटना घटिला एकविंश दिवस रे नामकरण कि ना संबंध जा सहित अधिकारी पुरुष जा जोगु भागवत आज शुणुचे तांकर आशीर्वा जे कहचंती व्यास प्रकट शुणिले जा द्वारा में भागवत शुणिचे तांकर मध्ये प्रकट होछि
जी पुणी भागवत तांग पाखरे व्याख्यान करिवे सुखदेव तांको विषय मध्ये प्रकट करबा काई करबा नै कहबा लोक आसिले बुझेबा लोक आसिले सुनेबा लोक मध्ये आसुछन एबे जेते बेले कौतुक देखिले बनमाली कौतुक छळे भगवान परिवर्तित रे आसन गोविंद 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 पदवानुति मकरंद ए भगवान बड़ विचित्र काम कले मझिरे पिला सोची 21 दिन नामकरण हबो पांडव माने अछंती पांडव माने विजय लाभ करी विजय उद्दाम उद्दीपना से माने मत प्रमत्त बहु अतिथि बहु गुरुवर आछंती श्री कृष्ण बसिथिले उत्तर दिगरे से पिलाटी मुंड गड़े उत्तर दिग को चाहिला मन मन पिला चिंता करछे अरे याको तो मु कोठे देखिछि आपण चिंता करन ए सब बहुना जन्म नाम होते ज्ञानवान महाप्रबोधन्ते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुख पिला मन मन चिंता करछे महापुरुष मु कोठे देखिछि आउ पड़े से चाहू ये होछि परीक्षित जे भगवान को व्यतीत अन्य पड़े नजर नथाय से ही केवल भागवत श्रोता आमे पूरा श्रोता ही पर नहीं काहे कि ना बेले बेले आमे अन्य आडे मन देउछु भगवान उठी गले उत्तर दक्षिण दे बसे पिला मुंड गडे पुनी दक्षिण दिग को चाइला भगवान आसीले कहले जाओ ये आम भक्त आनंद उल्लास सरिला पितामह भीष्मकर उत्तरायण हेई नथिला भगवान कहले पांडव माने पितांको पाखरु युद्ध भूमिरु किछि राजनीति शिक्षा कर सेते बेले गले पांडव माने द्रौपदी कहले हेटी मु मध्य पितामह भीष्म को साक्षात करे समस्त पितामह भीष्म को साक्षात करे उल्लसित हेले पितामह भीष्म कहले युधिष्ठिर पांडव तनय ज्येष्ठ श्रेष्ठ जन्म दिन केते रही जाओ मर्त्य भुवने उपदेश देउछि तुमको असहाय जन को सहाय हेबो सत्यम व्रतम सत्यम परम सत्यम सत्यस्य जोनि निहितं च सत्ये सत्य सुरक्षा करिबो युधिष्ठिर असत्य के आश्रय नेब नाही धूर्त पाषंड मान को संगे संगे दंड दबो कारण तुम्हें क्षत्रिय राजन्य कुल रे जन्म होइछ ठीक एमती उपदेश देला बेले द्रौपदी हसी देला पितामह भीष्म के बाधिला करे द्रुपद नंदिनी कृष्ण मुखे तो बस्मित हास्य कियो अपराध कली मुहि द्रौपदी कहले ना पितामह हसु हसु हसी देली ना निश्चय किछि रहस्य अछि से कहले पितामह केते बढ़िया बढ़िया कथा कहलो बोधे युद्ध भूमि रे पड़ी एतक शिखिच कुआडे जाइथिला तमर से उपदेश न्याय करंतु जेतेबेले खरा राजसभा रे मोर व्यवस्था करथिला दुशासन तुमे तो सेठरे थिला पतित जनतार उद्धार करिवार जो क्षत्रिय कोन कुआडे जाइथिला तमर भीष्म कांदिल ले पांडव कुल बधु शिखी नहीं एबे मुहि किछि से दिन मध्य शिखिथिली
କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କୌରବର ଅନ୍ନମ ଖାଇଦେଇଥିବା, କୌରବର ଭାତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଲୋ ମା। ଏବେ ସହସ୍ର ସରବିଦ୍ଧ ହେଲା, ପାପ ରକ୍ତ ଛରିତ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର କି ପରିଣତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି এই শতক্ষତ ଆବଦ୍ଧରେ ସର ଆଘାତରେ ମୋର ସବୁଯାକ ପାପକ୍ଳିଷ୍ଟ ରକ୍ତ ବୋହିଗଲା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ଶୁଷ୍କ ରକ୍ତ ଅଛି, ଆଉ କିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଦ୍ରୁପଦନନ୍ଦିନୀ କ୍ଷମା ଦିଅ ମୋତେ। ଜଗତକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଣ୍ଡବ ତନୟ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବଦନରେ ଯାଉଛି ଧରାଧାମ ଛାଡ଼ି। ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ମୋର, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ମୁଁ ଚାଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛି, କନ୍ୟାଟିଏ ରହିଗଲା ବାକି। ବିବାହ ଦେଲି ନାହିଁ ତାରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଘର ମିଳିଲେନି ବୋଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, अरे ये तो पितामह भीष्म आजन्म ब्रह्मचारी आखर पुणी कन्याटी कोड आसीला। कांदुछंती कहउछंती झियोटा मोर अभियारी रहिगला, उत्तम बररे मु समर्पित करि पारली नाही ना। ये हतभाग्य कोण मोर। पांडव पुत्रगण ठीक यही कथबार्ता कला बेले गोटे दिग को चक्षु निबद्ध कले। आ पितामह भीष्म कहते आसीगला जामाता मोहर। अरे किए अछ सजा घंट निनादी बड़ विचित्र जाई। ये ज्वाई आउ किए नुहे, ये होते भगवान कृष्ण। पितामह भीष्मकर कन्या होची भक्ति नामनी कन्या। तत्वरे कहूचे से गोटे फूलमाला करेছে। इतिमति रूप कल्पित विकृष्ण भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि सर्वा इतिमति रूप कल्पिता विकृष्ण भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख भागवत विहाय कृष्ण भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख भगवती पतित विहातुम प्रकृति मुखे उषितद भवं प्रभाः इतिमति रूपं कल्पिता विकृष्ण भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि त्रिभुवनगमनं विहाय कन्नं विभूमि इतिमति रूपं कल्पिता विकृष्ण भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि इतिमति रूपं कल्पिता विकृष्ण भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि त्रिभुवनगमनं कमलवर्णं कवितर गौरवरं वरदहरे भगवान
ତମେ ଶପଥ କରିଥିଲ ନା ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବିନି ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶପଥ କରିଥିଲି ତମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ନ ଧରି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମହାଯୁଦ୍ଧର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତମେ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଲ ନାହିଁ। ଜୀବନ ମୋର ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା, ମନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲି, ଭଗବାନ ତମେ କେବେ କେମିତି ରଥ ଚକ ଧରିବ, ତମେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି କଲି, ତମେ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଲ ନାହିଁ। ରଥର ଗୋଟେ ସ୍ଖଳିତ ଚକକୁ ଧରି ମୋ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲ। ସେତେବେଳେ ମୋ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ଆସିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ରୂପଟା ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ କାଳେ କ୍ଷଣ ସମାବେଶ ମନୋବିଶିଷ୍ଟ ନଳିଭକ୍ତ କର୍ମାଶୟ ମାସୁ ଜାତି ପରାଙ୍ଗତି ବ୍ରହ୍ମମୟ ତମେ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲ। ସେ ଶବ୍ଦଟା ଅପୂରଣୀୟ ଥିଲା। ଆଜି ମୋର କି ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ କରିଛି। এই ফুলমালাରେ 11টা ফুল ଅଛି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଭାଗବତରେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ତବର ମନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 11। କଣ ବ୍ୟାସଦେବ ନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆମ ପାଖରେ ବାଟ ନାହିଁ। ଇତିମତି ରୂପ କଳ୍ପିତ ବିତୃଷ୍ଣ भगवती शाश्वत पुण्यवे विभूमि स्वसुतं पदे वजीर्विहतुं प्रकृतिमुपैषि यद्भवं प्रभावः इतिमतिर्बन्धपितं वितृष्णा भगवती शाश्वत ଭାଗବତରେ କେତେ ଛନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଛନ୍ଦଟେ ନାହିଁ। ଗୋପୀ ଗୀତ ପରେ ଇନ୍ଦିରା ଛନ୍ଦଟେ ଉଠେ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଇଏ ହେଉଛି କମନୀୟ। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଜାଣିଲେ ସୁନ୍ଦର, ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥାଟା ସୁନ୍ଦର, କାନ୍ଦି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଧଟା ବି ସୁନ୍ଦର। ଆସନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ, ଗଦଗଦ ହେଲେ ଭୀଷ୍ମ, ଏଇ ମୋର ଜାମାତା। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ କହିଥିଲ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଦେଖାଦେବ। ଏଇ ମୋର ଅନ୍ତିମ ସମୟ, ମୁଁ ତୁମ ଚରଣ ପଙ୍କଜରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି କରୁଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ଉପରକୁ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ। ପାଣ୍ଡବ ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ କନ୍ୟା, ଅଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ଟିକେ ଖାଇଥିଲି ବୋଲି ସେ ରକ୍ତ ବହମାନ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ କୃପାରୁ। ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ମତେ ସ୍ୱରଭିତ କରିନଥାନ୍ତା, ସେ ମହିଳା ରକ୍ତରେ ମୋର ଦେହ ଥାନ୍ତା। ମହିଳା ଚାଲିଗଲା। ଝିଅ ତୋ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲି। ଏଇଟା କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ସମର୍ପଣ। ବହୁନାଂ ଜନ୍ମନାଂ ମধ্যে ଜ୍ଞାନବାନ ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମହାତ୍ମା ସୁଧୀବୃନ୍ଦ। ଆଜିକାର ଏଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରର ଆପଣମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ବୋଧେ? ନାଇଁ, ସତ ସତ ସେ ମାତ୍ର ଅଛି ତ ଏମିତି କଥା। ହେଇ ଭାଗବତର କୋଉ ଖଣ୍ଡଟା ବିରକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏବେ ସମୟ
ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳ ପାବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ପାବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଧରଣୀ ମାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଧରଣୀ ମାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଭବିନା ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଗୁରୁ ତୁମେ हे गुरु तुमे मंगलमय, रूपा बिना मुक्ति नाही। गुरु तुमे मंगलमय, कृपा बिना मुक्ति नाही। तुमे अभिरर, तुमे निखिलर, तुमे अभिरर, तुमे निखिलर, आशिष तुमे मो पाई। धर्म निर्देशन देवा पानी कर, धर्म निर्देशन देवा पानी कर, अवतीर्ण भाव प्राणी। हे मंगलमय, कृपा बिना मुक्ति नाही। कृपा बिना मुक्ति नाही। तुम्हारी आशीष आजी एही धर, तुम्हारी आशीष आजी एही धर, नाची उठू नाम गाई। धन्य गुरुदेव धन्य हे तोरंग, धन्य गुरुदेव धन्य हे आनंद, भोला तो पादे चिंतती। हे गुरु तुमे मंगलमय, रूपा बिना मुक्ति नाही। कृपा बिना मुक्ति नाही। कृपा बिना मुक्ति नाही। बोलो अपना गुरु महाराज की जय। सुधीवृंद, এই শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ চারোটি স্তম্ভ উপরে ঠিয়া হয়েছে। গোটিয়ে স্তম্ভ গোটিয়ে বাদ, গোটিয়ে হচ্ছে গুরুবাদ। আপনার সমগ্র ভাগবত অনুধ্যান কলে চারোটি বাদ পাইবে। গোটিয়ে বাদ হচ্ছে গুরুবাদ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଦ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରବାଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଦ ହଉଛି ଏକେଶ୍ୱରବାଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଦ ହଉଛି ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦ। ଯିଏ ବାଦମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ସାରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଅନେକ ଅଛି କେତେବେଳେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦ, ଯୋଉ ପାପୀ ଜନତା ମୁଁ ଏଇ କର୍ମ କଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଭୋଗ କରିବି, এই বিচার ଥାନ୍ତା ଏତେ ପାପ କରନ୍ତା ନାହିଁ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। କଲାମ ଲେଖବାର ହରି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରବାଦ, ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଗମାଗମ ସମ୍ମତମ ଯତ୍। ये शास्त्रवाद पर एकेश्वरवाद, ईश्वर होचंती एक। बहुधान हंती
ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଦ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଦ ଗୁରୁବାଦ। ଏ ଚାରିଟା ବାଦକୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, এই চারিটা বাদକୁ ভাগবত বিশ্বাস করে। অতএব আজর শেষ সিদ্ধান্ত ହେଲା ভাগবত ইজ ইকুয়াল টু সনাতন ধর্ম। বলো আনন্দ কেন্দ্র আজ প্রথম স্কন্ধর কথা প্রসঙ্গ, প্রথম দিবসর কথা প্রসঙ্গ ଆଉ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଆମେ କୃପା ପାଇବା, ଆମେ ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ। ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଯାହା ମିଳିବା କଥା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ତାହା ପାଇଯାଇଛେ, ପୁନଶ୍ଚ ପୁନଶ୍ଚ ପାଇବା। ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ପିତ୍ୱମ୍ ପିତ୍ୱମ୍ ପୁନର୍ପିତ୍ୱମ୍। ଆପଣ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବେନି। ପିତ୍ୱମ୍ ପିତ୍ୱମ୍ ପୁନର୍ପିତ୍ୱମ୍, ପିଇବ ପିଇବ ତମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆହୁରି ପିଇବ। ଯଦି ପତିତ ଭୂତଳେ ଉଠିତମ୍ ପୁନର୍ପିତ୍ୱମ୍, ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉଥରେ ଉଠିବ ଆଉଥରେ ପିଇବ। ପିତ୍ୱମ୍ ପିତ୍ୱମ୍ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗବତ ରସ। ଏ ରସକୁ ପିଇବ 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 ପିଇବ। ଇଏ ପିଇ ପିଇକିରି ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଉଠିଲା ଆଉଥରେ ପିଇଲ ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ଜୀବନର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏବେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଗୁରୁଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଆଜିରାନନ୍ଦ କି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି वीर बजरंग बली हनुमान जीव की अग्नि क्षेत्र की श्री रामचंद्र भगवान की जानकी महारानी की धनुष कूट क्षेत्र की अग्नि क्षेत्र की लंका दहन की प्रबल पराक्रम की श्रीमद् भागवत महात्मा की श्रीमद महाराज की विज्ञान जनता की देव मंडल की अपना अपना गुरु महाराज की सत्संग सुधा की जगतवासियों की नगरवासियों की जगत मंगल हो बुलाने पर केमिति सरू बोली माँ मैंने अपेक्षा करते केड़े बड़ बड़ बोली एवं पड़ा मझे पड़ू ना एत जना पड़ा ये लोक बेकी सारूनी कहीं बोली अपेक्षा करते एवं आउ थे कहले से जोर पड़े बोलो आनंद हरि